I rasa ada okay dah, start. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk Form 5, macam I dah cakap, you guys ada 13 chapters. So the first chapter, Organization of Plant Tissues and Growth. Banyak kali kita ulang yang ni, I hope yang ni dah tahu, remember by heart. Sekarang kita akan tengok chapter 2, Structure and Function of Leaf. So mind you, I beritahu awal-awal, in this chapter 3, kalau you baca buku teks you, it's quite very fact heavy. Okay, so macam chapter 3 ni, maybe kita akan buat project. So I'll discuss with Cikgu Daliza first. So maybe next class kita akan tengok chapter 4. So but now it's okay. Hari ni kita akan belajar ni je dulu, structure and function of the leaf. Alright, in chapter 1 you dah belajar type of tissue, meristematic tissue and growth curve. So kalau you boleh buat correlates between your understanding on this on chapter 2, it will be much better. Alright, so chapter 2, hari tu you belajar structure of the leaf. Alright, I said untuk tengok macam tengok tangan you kan, apa beza palisade mesophyll, tissue, spongy mesophyll, cuticle, apa epidermis semua. Itu dalam structure of the leaf. Right, everything tu dalam structure of the leaf. Alright, lepas tu hari ni kita akan belajar leaf as the main organ for gaseous exchange, transpiration, photosynthesis. Akhir sekali you akan belajar compensation point. So you dah cover dua ni, structure of the leaf, main organ for gaseous exchange. Alright, so if we nak go through balik pun, you remember petiole and lamina macam tangan you. Alright, so tangan you, kalau tangan you kat sini, this one is your lamina, this one is your petiole. So to remember the structure of the leaf ni, so ingat palisade bentuk dia menegak macam ni dan rapat. Alright, atas upper epidermis ada cuticle, ada vascular bundle, xylem, lower spongy mesophyll, dan bawah ni adalah lower epidermis yang ada guard cell. Okay, remember stomata is the opening. Alright, guard cells is the cell yang dekat tepi ni. Sekejap, aku ni sikit. Okay, so this one you kena ingat, this was all the structure of the leaf. Then on leaf structure as the main organ for gaseous exchange, awal-awal I cerita kat you pasal mechanism of stoma opening and closing. So untuk stoma opening and closing, I cerita kat you pasal the regulation comprise of potassium ion dengan sucrose concentration. Alright, potassium ion and sucrose concentration. I also tell you apa beza antara water potential, alright, water potential dengan solute potential. Right? So kalau lagi banyak solute, alright, macam buat air, saya cakap kalau buat letak banyak air, macam letak banyak Milo. So kalau tak banyak Milo dalam ni, solute dia lagi banyak. So solute potential akan tinggi. Right? Water potential akan rendah. Satu lagi I nak explain to you pasal osmotic potential or osmotic pressure. Okay, kadang-kadang soalan dia tak guna term water potential dengan solute potential. Dia guna term osmotic potential. So, osmotic potential adalah vice versa of water potential. So, dia sama macam solute potential sebenarnya. So, kalau dalam satu cawan, okay, dalam satu cawan, so banyak Milo kat sini, alright. So, kalau banyak Milo kat sini, kita panggil solute potential tinggi, water potential rendah, osmotic pressure tinggi. Alright. Kenapa yang ni? Korang ingat tak bila belajar pasal apa nama dia, kidney? So osmotic potential ataupun osmotic pressure ni akan trigger ADH. Ingat tak? Itu kalau chapter you belajar pasal kidney waktu form 4. So ada juga soalan bila dia cakap pasal dalam gut cell, dia tak explain pasal water potential dengan solute potential. Dia tu macam explain what happen to osmotic potential dalam gut cell. Sama je, once you tahu solute potential, you tahu water potential,
you boleh tahu yang osmotic potential ni adalah vice versa of water potential. So kalau water potential rendah, osmotic potential tinggi. Kalau water potential tinggi, osmotic potential rendah. Alright, so this one you can masukkan dalam explanation you kalau nak buat essay pasal opening and closing of stomata. Lagi satu, awak while you belajar, opening and closing of stomata is highly depending on K+, potassium ion and sucrose. And this one is related to photosynthesis. Nanti you akan belajar pasal photosynthesis. Tapi satu lagi, okay, regardless lah berapa banyak K+ dengan sucrose yang dia buat, alright, tapi let's say lah dia banyak sangat K+ dengan sucrose tapi stoma dia masih lagi tertutup. Satu lagi yang kena tahu adalah the influence of water. Alright, water. So the regulation of opening and closing of stomata ni, alright, so ada satu you boleh explain pasal potassium ion. Sekejap mana hilang. Alright, you boleh explain pasal potassium ion. Kedua, explain pasal sucrose. Akhir sekali pasal water. Sebab at the end of the day, the turgidity is depending on the diffusion of water molecules. Alright, so nak explain kenapa dia curve outward macam tu. Hari tu I sebut epidermis sikit. Salah sikit. Alright, you kena sebut inner cell wall. Alright, dalam ni, alright, yang dalam ni dia guna term cell wall dia lagi thick. Alright, inner cell wall dia lagi thick as compared to outer cell wall. That's how dia boleh curve outward ataupun curve inward. Okay, kalau dia nak buka dia akan curve outward. Alright, outward. Kalau dia nak dia let water macam ni, okay, dia tak curve lah, dia just macam hilang turgidity. So make it close. Kalau curve inward macam ni, dia akan macam ni. Mana ada stomata macam ni kan? Right? Okay. This one sebenarnya you dah belajar waktu movement of substance across plasma membrane. Tapi this is the mechanism, kalau disuruh explain the mechanism of opening and closing of stomata. So ada 3 benda yang you boleh cakap. Potassium ion, sucrose and water. Alright, that one is under leaf as the main organ for gaseous exchange. So today we will look at macam mana leaf boleh jadi the organ for transpiration. So first kali kita akan tengok dalam main organ for transpiration, you akan belajar kenapa perlu ada transpiration. Second, apakah faktor yang mempengaruhi environmental factors that influence the rate of transpiration. So this one, you need to really focus sebab soalan suka tanya you pasal the graph. Alright? So first today, you akan cakap what is transpiration. So transpiration is just water loss. Alright? Water loss from the plant in the form of water vapor. Alright, so macam ini pokok, kalau lah you sebenarnya boleh tengok dekat sekeliling pokok tu sebenarnya ada water vapor kat sini. Right, di sekeliling pokok. Sebab tu you cuba ambil pokok mak you, janganlah pokok yang dia sayang. Pokok bunga macam tu, pokok bunga. Lepas tu you balut dengan apa nama dia, plastic bag. So you akan nampak water droplets dekat plastic bag tu. So water droplets datang dari mana? Datang daripada proses transpiration pokok tu. Kenapa pokok ni penat cari air, lepas tu dia nak keluarkan air tu pula through stomata ni kan? Kenapa dia buat macam tu? So sebenarnya ada 2 jawapan. Kenapa pokok buat transpiration? Satu, dia nak absorb heat energy daripada leaf. So satu function transpiration adalah providing cooling effect. Alright, kalau you panas, you boleh pasang kipas kan. Pokok mana ada duit nak beli kipas. Jadi dia melakukan proses transpiration untuk hilangkan heat energy daripada leaf dia lah. Alright, sebab dia duduk tengah panas kot. Okay. Second adalah untuk provide pulling force. Okay, apa maksud provide pulling force? Okay.
bila pokok absorb air, right, air dekat soil, alright, ni ada air kan dekat soil macam ni. So kalaulah air dah penuh dekat pokok ni, kalau air dah penuh kat pokok ni, air yang baru tak boleh nak masuk. Okay, bila air tak boleh nak masuk, pokok kat sini, alright, dia tak boleh nak absorb mineral salts yang dekat dalam soil. Jadi dia kenalah bawa keluar, alright, dia bawa keluar water dekat stomata kat sini supaya dia absorb pulling force. So bila kat sini tak ada water, so water yang baru akan masuk dalam. Okay, itu adalah dua sebab of kenapa pokok undergo transpiration. Satu, provide cooling effect. Second, untuk provide pulling force. Okay, for water and mineral salt. Okay, boleh? Itu adalah macam ni you cakap kenapa transpiration is happening dekat pokok. Second, you belajar pasal transpiration, you kena belajar rate of apa benda yang influence transpiration. So for your syllabus ada 4. Satu, light intensity. 2, temperature. 3, air humidity. Akhir sekali, air movement. So nak explain pasal this one is pretty simple sebenarnya. Alright? Okay, sekejap. La ilaha illallah. Okay, so bayangkan ini pokok. Okay, so bila ini pokok, you nampak tak? Makin terik matahari, alright, light intensity makin tinggi, alright. Jadi bila light intensity makin tinggi, dia akan absorb, dia akan water molecules yang dekat dalam you punya spongy mesophyll cell. Dia gambar spongy mesophyll cell. This one kan. Water molecules yang dalam spongy mesophyll cell ni akan ter-evaporate keluar. Right? Dalam ni banyak water molecules. Hasil daripada xylem ni. Alright? Xylem ni kan dia long sampai ke akar pokok kan. Alright? Sampai ke akar pokok. So water molecules daripada akar pokok naik ke batang pokok sampai dekat leaf kat sini. So water molecules akan penuh dekat dalam air spaces dekat spongy mesophyll. Jadi water yang kat sini lah akan terdiffuse out daripada stoma. Okay. So bila light intensity tinggi, water molecules lagi banyak yang akan terkeluar daripada pokok. Tapi dia akan sampai constant kat sini. Tak kisahlah light ni paling tinggi macam mana pun, rate of transpiration, the rate of water loss tu sama sahaja sebab dia dah sampai constant. Kenapa? Sebab mungkin humidity masih ada, mungkin temperature masih ada dan air movement tak banyak. Okay, maksudnya kat sini masih lagi ada water molecules. So you kena ingat dalam graph light intensity ada constant. Alright, apa benda yang buat dia constant? These three. Another factor. Alright, air humidity, temperature dengan air movement. So macam mana pula dengan air humidity? Alright, maksud air humidity, maksud humid. Alright, satu situation tu, satu condition tu kita kata humid sebab banyak water molecules dekat dalam kawasan tu. Okay, kalau banyak water molecules dekat kawasan tu, water potential dia akan lagi tinggi, right? Sebab water molecules dia banyak. Jadi spongy, water molecules dekat spongy tu, spongy mesophyll cells dekat spaces dekat spongy mesophyll cells tu, dia tak boleh nak keluar sebab macam dekat luar ni kita panggil dah saturated dengan water molecules. Tak ada concentration gradient. So bila there is no concentration gradient, dia macam aku tak boleh nak keluar lah, dah penuh sangat kat luar tu. Alright. Jadi lagi banyak air humidity, alright, lagi humid satu kawasan, lagi lembap satu kawasan, lagilah transpiration rate-nya makin kurang because there is no concentration gradient between water molecules dekat dalam spaces of leaf dengan dekat luar. Ingat kan, kalau dia nak diffuse daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, sebab kita guna term diffusion, maksudnya satu tempat tu kena lagi banyak molecules tu daripada kat luar. Alright, boleh faham Air humidity.
third adalah air movement. Air movement ni involve pasal wind, alright? Macam tu. Alright, wind. So, bila ada air movement tinggi, alright? Bila air movement tinggi, maksudnya bila lagi banyak wind, so dia akan push out semua apa nama dia? Tak boleh nak read. Semua water molecules ni, okay, dia akan tertolak water molecules ni ke sana. Okay, dia akan tolak ke sana. So, bila dia tolak ke sana, dekat sini, dekat sekeliling pokok ni dah tak ada water molecules. Bila sekeliling pokok tu dah tak ada water molecules, membuatkan water dekat dalam spongy mesophyll cell boleh diffuse out. Alright? So, you bayangkan ni spongy mesophyll cells, dekat luar ni banyak water molecules. Alright? Sebab dia humid. So, yang ni tak boleh nak keluar. Okay? Tapi kalau ada wind, so wind akan tolak ni, so kat dalam ni, kat luar ni dah tak ada water molecules, so senanglah dia nak keluar. So lagi tinggi wind, lagilah tinggi the rate of transpiration, which is the rate of water molecules diffuse out through the stomata. Alright. Akhir sekali adalah temperature. Kenapa last sekali I sebut temperature? Because when you talk about temperature, you kena mention kinetic energy of water molecules. Alright, so lagi tinggi the temperature, alright, bila cuaca lebih panas, bila temperature, water molecules ni dia akan bergerak lagi tinggi. Dia akan bergerak lagi tinggi. Kinetic energy dia lagi laju sebab dia absorb that heat energy. So, bila dia bergerak lagi laju, lagilah cepat dia terkeluar daripada spongy mesophyll cell, daripada spesies dekat spongy mesophyll cell. Thus, sebab tu dia boleh increase rate of transpiration. So, rate of transpiration dia tak mention sangatlah pasal constant kat sini. Alright, but you know the limiting factors is always the other factors. Tapi this one, light intensity yang paling soalan suka tanya pasal the limiting factors. Alright, so kena ingat T44 graph ni. Okay? Alright, so itu, so kalau dekat rumah, untuk under transpiration, you nak study betul ke teacher cakap ni under transpiration. Kalau you nak study pasal transpiration, the simple experiment adalah this one. Alright, kita panggil simple photometer. You boleh buat ni dekat rumah. So, letak water, letak capillary tube ni. Capillary tube dalam ni you boleh trap bubble. Right, cara dia adalah macam masukkan capillary tube, lepas tu keluarkan sekejap, lepas tu masukkan balik dalam air. So, supaya dalam capillary tube tu you dapat satu bubble water macam ni. Alright, lepas tu you letak je pokok kat atas. Alright, so pokok ni akan absorb water kat sini dan dia keluar kat sini. Jadi over time bubble ni akan naik ke atas. Alright, this one adalah eksperimen yang you selalu buat. You patutnya buat. Okay, yang sepatutnya buat untuk study rate of transpiration depends on different factors. So kita akan letaklah kalau ada wind, letak kipas, lagi cepat tak bubble ni lalu. Kalau humidity, maksudnya letak dekat kawasan yang lagi humid, lagi cepat macam mana. Ni berjalan, the bubble ni travel. Alright, so satu lagi adalah adaptation. Okay, this one is not in your textbook but I'm just telling you. Alright, macam mana pokok-pokok yang duduk dekat desert, dekat apa nama dia, tempat panas. Alright, ni kan scorching hot, kita panggil very scorching hot. So pokok-pokok macam ni, by right dia sentiasa panas. Okay, kalau dia sentiasa panas, jadi water dia ambil akan keluar. Ambil water keluar, ambil water keluar. Macam dia hidup bro, macam tu lah. Dia macam masuk gaji keluar balik, masuk gaji keluar balik. Macam tu lah water. Jadi dia perlu, walaupun dia perlu sejukkan badan dia, dia tak boleh afford kehilangan water dengan banyak. Jadi dia ada what we call as sunken stomata. Alright? Sunken stomata.
sunken stomata. Okay, dia ada banyak lagi adaptation lain such as thick cuticle, waxy cuticle, bla bla bla. But one features yang paling important adalah sunken stomata. Maksud dia sunken stomata kat sini, so bila water molecules, alright, diffuse out waktu transpiration, water molecules akan banyak dekat sini. Alright, dia akan banyak kat sini barulah dia keluar dekat sini. Okay, bila water molecules banyak kat sini, kawasan kat dalam sini kita akan jadi more humid. Jadi, the rate of transpiration akan low. Kalaulah stomata dia macam pokok biasa dekat bawah ni je, so kat bawah ni dia memang akan sentiasa kering. Sentiasa tak ada water molecule sebab cuaca sangat panas. Jadi water water akan keep keluar macam tu. Tapi kalaulah dia form sunken stomata macam ni, water molecules akan diffuse out dalam kawasan ni. So dia reduce the concentration gradient. Alright, dia reduce the gradient of water molecules. Jadi the rate of water loss akan low. So rate of water loss low, rate of transpiration also low. Okay, so untuk leaf structure and function, you dah study pasal gaseous exchange dan you dah study pasal transpiration. But this one is the most important one, alright, photosynthesis. I akan explain photosynthesis ni is a bit tricky. So you need to, kalau macam tadi you tak pernah dengar, yang ni please dengar. Okay, supaya kalau you tak faham, you boleh tanya sekarang. Kalau you tengok video balik, macam payaran nak tanya, okay, tanya sekarang kalau masalah. So, under photosynthesis, ada few things yang you akan belajar. Alright? Kenapa pokok perlu photosynthesis? Kedua, macam mana leaf punya structure tu adapted for photosynthesis. Third, you akan belajar chloroplast structure. So, ni you akan belajar thylakoid, grana, lamella, semua tu untuk chloroplast structure. You akan belajar light dependent and light independent. Akhir sekali barulah environment factors. So this one you akan belajar chapter photosynthesis. Trust me, chapter photosynthesis sangat suka ditanya dalam soalan. So make sure you faham betul-betul hari ni. Okay, so this one adalah apa yang kita akan cover today. Right? So, first, photosynthesis adalah proses pokok buat makanan sendiri. So, macam mana dia tahu, so macam mana you, the first experiment yang study pasal pokok ni buat makanan sendiri dan bukan ambil makanan daripada soil, alright? Dulu kita ingatkan pokok ni dia akan use all the makanan. Let's say kalau dia nak buat sucrose, dia akan ambil sucrose daripada soil ni, barulah dia membesar. So Hellman, alright, Hellman dia study, dia nak buktikan sebenarnya no, pokok buat makanan dia sendiri, jangan fitnah dia ambil makanan orang lain. Tidak, alright. So dia pokok, so mula-mula dia timbang pokok ni berat dia 2.3 kg saja. Lepas tu dia timbang soil, berat dia 90 kg. So bila dia besarkan pokok ni in a single point, alright, after 5 years, dia tarik keluar, pokok tu dah berat 77 kg. Okay, tapi soil dia hilang 200 gram je. Alright, so daripada 90 kg sebenarnya dia ada 8.8 kg. It doesn't make sense. Untuk kalaulah pokok ni 77 kg, soil ni patut 90 kg minus 77 kg, but it just hilang 200 gram. Jadi this one, the first one yang inside the idea that pokok actually can make its own food. So stop fitnah pokok people, dia buat makanan dia sendiri, dia tak curi makanan orang lain. Alright, so bila satu dia buat, pokok dah buat makanan sendiri. The second study, alright, Priestley study that apart from buat makanan sendiri, pokok juga provide oxygen. Pokok juga keluarkan oxygen. Kita macam, oh oxygen tu bukan kita guna ke? Macam yes, people you guna oxygen. Kalau pokok buat makanan dia sendiri, dia bagi dekat kita oxygen, kita terbang kat dia. Macam itulah. So ini adalah the idea of how we discover
photosynthesis. So we know pokok synthesize dia punya own food, and while in the process of synthesizing its own food, it also release oxygen. So how does the pokok does that? Alright, so ini adalah simple equation of photosynthesis that you need to know. So pokok essentially ambil carbon dioxide, alright, and need to be provided with water with the presence of light dan chlorophyll. So untuk tukar this carbon dioxide kepada glucose, right? Glucose ni lah nanti yang dia deposit dekat pokok dia yang you makan semua tu lah. Glucose jadi source of energy dia. Dalam masa yang sama dia keluarkan oxygen and juga water. Okay, how does a pokok does this? Okay, this one you kena ingat carbon dioxide plus water with the presence of light and chlorophyll, keluarkan glucose, oxygen and water. Keluarkan glucose, oxygen and water. So this one sebelum I explain the mechanism of photosynthesis, so ni just recall balik. Macam kenapa leaf structure, you dah tak belajar kan leaf structure, tengok tangan you macam tu kan. You dah belajar leaf structure, but kenapa God give this structure? So basically this structure adalah untuk maximize the process of photosynthesis. Photosynthesis happens in all part. Sebab macam plant cell dekat dia punya batang pokok pun sebenarnya ada juga chloroplast. Jadi boleh juga happen kat situ. Alright, dekat flower pun, dekat bunga pun ada. So dia boleh juga undergo photosynthesis. Tapi kilang yang utama adalah the leaf, right? Daun dia. Right? Kenapa dia boleh jadi kilang yang utama? First sekali sebab dia punya upper epidermis and lower epidermis dia ada transparent cuticle. Alright, dia tak macam cuticle yang tebal yang tak transparent. Jadi bila dia transparent, sunlight boleh masuk straight to lower epidermis. Alright, so boleh masuk ke sini sebab dia nak pergi palisade. Lower epidermis pun sunlight boleh masuk untuk pergi dekat lower epidermis. So dia thin dan allow absorption of sunlight. Okay, yang paling penting adalah palisade mesophyll. Sebab palisade mesophyll, ingat tak tengok jari you? So bila you tengok jari you remember palisade mesophyll. Palisade mesophyll kat dalam tu paling banyak chloroplast. Packed with chloroplast. Kenapa packed with chloroplast? You nak cakap sunlight absorb maximum rate. Alright, so for that sunlight to be absorbed at maximum rate. Satu lagi you boleh cakap arrangement dia compact. Alright, compact arrangement, dia vertical supaya dia compact arrangement. Kenapa arrangement dia macam ni? Adalah supaya dia nak letak lagi banyak chloroplast. Okay, so vascular bundle dekat sini supaya water daripada bawah ni, daripada root, water daripada root boleh diffuse masuk kat sini. Jadi dia boleh provide water untuk chloroplast yang memerlukan water. Okay, satu lagi phloem. Okay, kenapa xylem dengan phloem ada juga dekat leaf ni? Supaya the product of photosynthesis tadi adalah glucose, right? Product of photosynthesis adalah glucose. So glucose boleh ditransport by phloem to all part of the plant cell. Akhir sekali, spongy. Tempat banyak water molecules ni tadi, tempat banyak water molecules. So sebab dia ada air spaces, kawasan air space, berudara, air spaces, kat situ juga boleh ada banyak gas molecules such as carbon dioxide and oxygen. Sebab carbon dioxide kita perlukan untuk photosynthesis, oxygen pun you perlu untuk respiration dan juga product of photosynthesis. Right, this one kita akan tengok later. Right, but this one you need to know adaptation. So soalan akan tanya, explain the adaptation of the leaf structure to undergo photosynthesis. You kena explain lah pasal kenapa structure epidermis and lower epidermis,
kenapa palisade mesophyll arrangement, macam mana arrangement palisade mesophyll, you explain pasal spongy mesophyll, explain juga vascular bundle. So this one can easily be a 10 mark question in essay. Alright, but kalau you dah faham, you remember the structure daripada tangan you can answer this very easily. Sure? Alright, next, sebelum you study the detail macam mana photosynthesis happen, macam mana photosynthesis happen, let me introduce you to a factory, alright, chloroplast. Kalau kita ada chloroplast, dah lama kita boleh buat makanan sendiri, tapi kita tak ada chloroplast. First, chloroplast is double membrane, alright. Dia sama macam mitochondria. We call it double membrane. Dia ada outer membrane, inner membrane. This one you have to remember. Ini adalah salah satu organelle yang ada double membrane. Selain chloroplast, mitochondria juga ada double membrane. Okay, so dekat chloroplast, alright, dekat chloroplast, we have this factory, donat ni kita nama thylakoid, right? Thylakoid. So thylakoid. So a stack of thylakoid, banyak-banyak thylakoid kita panggil granum, alright? Stack of thylakoid ni kita panggil granum. Many stacks kita panggil grana. Thylakoid satu, thylakoid tindih-tindih-tindih-tindihkan dia akan jadi granum. Banyak kita panggil grana. Lamella adalah apa yang connect one granum to another granum. Alright, function dia sama je, to connect thylakoid for better electron transport chain. But it's fine, don't focus too much on this. You just need to know the structure yang connect granum is what we call lamella. Alright, so luaran dia ni, so this thylakoid macam sel, right, sel biasa, all the organelles dalam cytoplasm. Alright, sekarang ni dalam chloroplast, all thylakoids is suspended in stroma. Alright, stroma adalah kawasan luar ni. So kalau you lukis gambar chloroplast, alright, ini adalah thylakoid. Alright, ini adalah thylakoid. So luaran ni thylakoid, right, satu ataupun granum. Ni granum, the whole ni granum. Dekat luar ni adalah stroma. Alright, stroma. Kenapa you kena tahu? Sebab dalam photosynthesis dia involve dua part yang berbeza. Satu part yang involve thylakoid, satu part yang involve stroma. So how does photosynthesis, macam mana photosynthesis boleh tukar carbon dioxide jadi glucose? Right, ini yang macam technical stuff sikit. You need to understand. Okay, dalam thylakoid, alright, ada chlorophyll yang buat colour dia jadi warna hijau. Tapi betul ke chlorophyll warna hijau? Tidak ya. Chlorophyll reflect colour warna hijau. So yang sebab tu you nampak warna dia hijau. Okay, betul lah, maksudnya dia warna hijau lah, tapi dia chlorophyll. So dalam thylakoid ada chlorophyll. Apa function chlorophyll? Kejap kita tengok. So first, sebelum you belajar pasal chlorophyll, you kena tahu different photosynthetic pigments. Maksud photosynthetic pigments ni adalah pigments you know, yang boleh tangkap cahaya matahari. Okay, like you see, dalam kebanyakan pokok kita ada pigments chlorophyll A dengan chlorophyll B. Okay, dekat sunlight kita ada 7 color, right, yang dispersed by this like blue, indigo, warna-warna apa nama dia, warna-warna pelangi tu. Jadi chlorophyll A dengan chlorophyll B, alright, yang selalunya ada dekat pigments yang ada dekat setiap pokok lah, alright, chlorophyll A dengan chlorophyll B, dia akan absorb dekat wavelength warna biru, alright, warna biru, warna hijau ni, dan absorb dekat wavelength warna merah. Okay, dia reflect color hijau. That's why you nampak chlorophyll warna dia hijau.
you nampak pokok warna dia hijau sebab dia reflect kala hijau. Kala hijau dia tak nak ambil tapi dia akan ambil warna biru dengan warna merah. Sebab tu kalau pokok, alright, you nak biar dia hidup dengan sangat cemerlang je, cemerlangnya, you boleh provide dia terus dengan lampu warna biru ni. So dia boleh terus absorb semua tu. Okay, this one. Carotenoids adalah photosynthetic pigments juga. Yang ni ada dekat pokok apa nama macam dekat cabbage. Apa pokok yang mana ada carrots? Alright, carotenoids adalah photosynthetic pigments yang ada dekat carrots. Dia pun boleh absorb photosynthesis. Dia boleh buat photosynthesis. Tapi alright, wavelength yang dia absorb adalah different. So dia reflect colour, more vibrant colour macam ni. Sebab tu you nampak carrots warna apa? Orange. Alright. Thiocyanate, okay, dia tak absorb. Dia is not one of the photosynthetic pigments. Dia tak tolong absorb, tapi dia tolong transfer electron. Alright, this one is dah more technical stuff dah. But you need to know lah. Alright, photosynthetic pigments bukan ada satu je. Jadi nak tengok betul ke macam nak tengok pigments yang ada dekat pokok ni, you boleh buat eksperimen very simple. Alright, dekat rumah ada kertas biasa. Alright, kertas biasa. Solvent ni you boleh guna you punya hand sanitizer. Right, letak hand sanitizer. Okay, hand sanitizer biasa yang banyak ethanol. Lepas tu mark dekat sini, alright, satu line kat sini. You cari any daun, hancur-hancurkan dia daun tu, lenyek-lenyek macam tu, lepas tu letak satu dot dekat sini. So, lepas tu you biarkan the paper immerse dalam you punya hand sanitizer tu. Jadi this one, the solvent akan gerak ke atas, right? Solvent ni akan gerak ke atas, dalam masa yang sama dia akan bawa pigments ni bergerak. So you boleh nampak, so at the end of the day you akan nampak different pigments. So you boleh identify lah. So based on the distance travel by pigment and distance travel by solvent. So let's say solvent ni tadi you ukur kat sini dapat dia travel 10 cm. Lepas tu you nampak satu dot dekat sini. Alright, satu dot kat sini. Lepas tu you ukur daripada bawah sini ke pokok pula dah. Ke dot kat sini, let's say 6 cm. Alright. Lepas tu you bahagilah nombor dia. Distance travel by pigment tadi 6 cm. Distance travel by solvent 10 cm. So RF value dia adalah 0.6, right? So bila 0.6 you tahu pigments yang you identify tu tadi adalah chlorophyll A. Color dia sepatutnya blue sebab nanti daripada warna hijau tu tadi dia akan separated. Jadi warna blue, warna green, warna orange. Boleh? Faham tak? Hello? Faham. Senang je kan this one? So. Okay, tak apa. This one tak susah lagi. Sampai photosynthetic pigments is very easy. Yang susah sikit adalah photosynthesis. Alright. Ni yang you akan baca dalam buku. But kalau you baca dalam buku ni macam AutoCAD, susah-susah sangat ni. Alright. So hari ni I'm trying to make it easier for you, okay? So dalam pokok, alright, ada chloroplast. Dalam leaf tadi kan, ingat tak organelle chloroplast. Dekat chloroplast ada thylakoid. Right, satu thylakoid. Stack of thylakoid what you call as granum. So yang dekat luar ni, alright, okay, kawasan luar ni adalah stroma. Okay, untuk undergo photosynthesis ada dua cara. Satu light dependent, alright, satu light dependent reaction happen dekat thylakoid. Satu lagi light independent occur dekat stroma.
This one, light independent reaction ni also kita panggil Calvin cycle. Alright, Calvin cycle. So now we will see how does it work. So daripada bila ada dalam thylakoid ada chlorophyll, right? So dalam thylakoid ada chlorophyll. Dan untuk buat photosynthesis kita juga kena ada water. First you need to know water, alright, chlorophyll dekat sini dia akan cause water to undergo photolysis. Right? Photolysis. Apa maksud photolysis? Okay, lysis adalah maksudnya pecah kan? Pecah. Photolysis pecah disebabkan foto ataupun light. Alright, photolysis. So water undergo photolysis, pecah disebabkan oleh light kat sini. Jadi chlorophyll bila dia ada water, bila dia ada light, dia akan pecahkan water molecules. Jadi you ada proton dan hydroxide. Okay, you ada proton. Boleh ulang sekali lagi tak? Alright. So, macam ni kejap I tunjuk kat you. This one. Okay, this one susah sikit kan? Nampak tak structure dia ni susah sikit. Alright, dekat thylakoid. Alright, dekat thylakoid ni. Dalam thylakoid ada what we call photosynthetic pigment, what we call chlorophyll. Right, chlorophyll. Yang tadi kan I ajar you chlorophyll. So chlorophyll dia tolong, alright, not chlorophyll yet, alright. Sabar dulu. Macam ni I nak explain senang kan. Okay, dalam thylakoid ada chlorophyll. Ni first you need to know. Okay, untuk satu chloroplast undergo photosynthesis, first kali yang dia akan buat adalah dia lysekan water. Alright, dia akan pecahkan water. So daripada pokok tadi absorb water molecule macam yes dah ada pokok. Yes dah ada water. Jadi apa kita kena buat dengan water ni? Lepas tu macam chloroplast kata, let dulu kita tunggu ada cahaya baru kita akan pecahkan water molecules ni. Jadi okey, dia dah ada air, lepas tu bila keluar je light, dia akan gunakan kuasa cahaya matahari ni untuk buat photolysis. Right? I cerita pasal photolysis ni, maksud photolysis ni adalah lysis kan pecah. Lyse, pecah. Pecah disebabkan photolysis, disebabkan cahaya matahari. Alright? Sama juga, you boleh pecahkan water molecules kepada H plus dengan OH minus guna tenaga elektrik, electrolysis. Ingat tak? Korang buat electrolysis kan untuk pisahkan hydrogen ions dengan hydroxide ions kan, itu electrolysis. But pokok dia tak ada elektrik, jadi dia guna photolysis. So jadi bila water molecules kita dissociate, undergo photolysis kepada H plus dan OH minus. Itu dulu, alright? Satu ni dulu. So now produk ni you ada H plus, you ada hydroxide ion. You ada proton dan you ada hydroxide ion. Okay, apa happen dekat chlorophyll? Chlorophyll kan ada dekat thylakoid yang tadi. Alright. Chlorophyll pula bila dia dapat dia ada je sunlight ni, chlorophyll ni dia gede tau. Jadi dia excited. Jadi bila dia excited, dia akan keluarkan elektron. Macam elektron excited terkeluar. Alright. So elektron ni pula, okay, elektron ni akan pass through a series of electron transport protein. Okay, ini adalah structure of thylakoid ni tadi. So thylakoid macam ni. Alright, thylakoid macam ni. So ini semua benda ni happen dekat atas ni So ni kita zoom in, ni you dapat ni. So this one what it called as light harvesting complex. Okay, this one don't worry, you akan belajar detail kalau you ambil A level biology. Alright,
So but for your sake of ni, I just explain je. So bila ada light dekat sini, so chlorophyll dia akan elektron dia akan terexcited. Alright, so dia akan terkeluarkan elektron ni. So elektron kat sini dia akan pass through dekat sini, pass through dekat sini, pass through dekat sini. So the movement of electron, alright, the movement of electron ni sebenarnya akan generate, alright, the movement of electron, the movement of electron nanti, alright, electron ni akan generate energy. It's not directly sebenarnya, alright. Nanti kalau you akan belajar sebenarnya ATP synthase ni yang generate energy. Okay. So you see, light energy excites electron in chlorophyll to a higher level. Right, inilah maksud dia. Right, dia akan transfer, ini paling high, so sampai dekat sini. Itu je. Alright. So the excited electron go through series of electron carriers. So this one yang kita panggil electron carriers. So the energy from electrons is used to generate energy in the form of ATP. So by means, right, the transfer of electron ni will provide ATP. But nanti kalau you dah belajar later, sebenarnya, alright, this one dia akan keluarkan ATP through ATP synthase je. Nantilah. Tapi this one for your syllabus, you belajar je ni dulu. Alright. The movement of electron generate energy. Alright. Electron ni nanti, alright, electron ni nanti akan di-accept oleh NADP+. Alright, NADP plus ni nanti dia akan, sabar dulu nampak, NADP plus dia akan combine with H plus daripada photolysis. Photolysis tadi untuk form NADPH. NADPH ni akan digunakan dekat sini. Okay, sabar. Okay, setakat tu faham tak dulu? Setakat photolysis ada, setakat photolysis dengan electron transport chain. Hello? Okay, I ulang balik I ulang balik, very simple. This one is how, ini yang kita panggil light dependent reaction. Right. This one kita panggil light dependent reaction. Maksudnya any reaction yang occur with the presence of sunlight. Alright, kenapa kita perlu sunlight? Satu, sunlight diperlukan untuk photolysis of water. Second, sunlight diperlukan untuk kita excite elektron dekat thylakoid. Alright. Bila bila kita dah ada water molecules, yes, ada sunlight, jadi kita boleh lysekan water molecules kepada H plus dan OH minus, proton dan juga hydroxide ion. Apa guna dua ni? Okay, sabar, ada kegunaan dia. Okay, second, bila ada light macam ni, elektron daripada chlorophyll dia gede, jadi dia akan terexcited terkeluar. Right? Dia terexcited keluar. Bila dia terexcited keluar, kita kena transfer dia ni, alright, dia dah keluar. Jadi kita kena transfer dia ni kepada electron transport chain. Alright, dia dah terkeluar kat sini, kita kena transfer kat sini, transfer kat sini, transfer kat sini. The transfer of electron akan generate energy, ATP. Okay, ATP ni nanti kita perlukan. Semua orang perlu ATP. ATP ni adalah currency untuk energy. Okay, itu second. The transfer of electron generate ATP. Akhir sekali, bila elektron dah sampai kat hujung ni, dia macam, siapa nak terima dia? Autocare. Siapa yang akan terima? So, NADP plus yang akan terima. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. You tak perlu tahu nama dia penuh pun. You perlu tahu dia adalah NADP+. Right? Dia adalah, dia boleh jadi reducing ataupun oxidizing agent. You akan belajar chemistry nanti.
Alright, ni je ingat. Main star dia adalah NADP+. Alright, dia memang ada dekat chloroplast. Jadi NADP ni tadi sebab dia positif, dia macam it's okay, biar I yang terima elektron ni tadi. So bila dia terima elektron ni tadi, jadi charge dia dah tak ada lagi charge positif. Dia jadi NADP sahaja. Okay? Bila dia dah jadi NADP sahaja, okay, elektron ni siapa nak ganti? Yang excited dekat klorofil ni tadi sebab elektron klorofil dah diambil oleh NADP+. Jadi hydroxide ion yang baik hati, alright, hydroxide ion yang baik hati, dia akan form 4 hydroxide ion, dia akan form water dan oksigen. Dalam masa yang sama dia kan negatif. Jadi dia akan keluarkan elektron dia untuk menggantikan klorofil. Sebab klorofil tadi bila dia hilang elektron dia, dia tak stable. Dia macam oh my god, mana elektron aku? Jadi hydroxide kata it's okay bro, biar dia yang ganti. Sebab tu produk of photosynthesis ada oksigen dan juga water. Okay? Jadi bila dah NADP+ ni tadi, alright, bila NADP+ tadi dah reduce kepada NADP, alright, dia dah reduce kepada NADP, NADP. So apa jadi dengan proton ni tadi daripada photolysis of water? Remember daripada awal ni photolysis of water. Jadi proton ni akan combine dengan NADP jadi NADPH. Alright, kita nak NADPH ni sahaja. Kenapa untuk NADPH ni? Sebab NADPH ni dengan ATP yang diproduce daripada electron transport chain ni tadi, kita akan gunakan untuk light independent reaction. Right? Untuk light independent reaction. Ini adalah daripada hydroxide ion tadi. Hydroxide ion dia jadi water and oxygen. Di sini kalau ada ni, okay, tambah elektron. Alright, so NADPH tadi diperlukan untuk light independent reaction. Kalau you nak study pasal light independent reaction, dulu we call it dark reaction. Tapi bila kita guna term dark reaction, kita student confused. Ingatkan it happens waktu malam. Tak, dia happen waktu siang. NADPH ni dia tak boleh hidup lama. Alright, dia punya life rate dia sangat sekejap. Jadi lepas kita buat NADPH ni, kita akan terus gunakan carbon dioxide. Alright, kita akan combine dengan okay, nampak? Right, you nampak ni granule, right? Daripada ni photolysis of water, keluarkan OH+. So hydroxide keluarkan oksigen macam I cerita tadi. So the movement of electron to electron transport chain tadi akan produce ATP dengan NADPH. So NADPH kita akan masuk dekat stroma. So kat sini kita akan reducekan carbon ni. Alright, kita tak reducekan carbon, sorry. So kita akan reducekan kita punya awal-awal kita ada 5C carbon dalam chloroplast. So 5C carbon you tambahkan dengan carbon dioxide, you akan dapat C6H12O6 as glucose. Mana? Tak ada pula. Right? CO2. Right, tak apalah. So sebenarnya daripada 5 carbon kat sini, you tambah carbon dioxide, you akan dapat C6H12O6. This one, detail dalam ni, Kelvin cycle ni you akan belajar waktu A level nanti. But this one you need to know je. You guna ATP, you guna NADPH untuk tukarkan carbon dioxide kepada
C6H12O6 which is glucose. Right? Tapi pokok tak boleh simpan glukos lama-lama sebab glukos ni adalah water soluble. Jadi glukos ni kita akan polymerize dia. Right? Kita akan cantum glukos, jadilah starch. Okay. So that's how pokok simpan makanan dia in a form of starch. Boleh? Okay, so I cakap dia complex sikit but you will understand once you dah faham. So after you belajar this photosynthesis, kejap lagi kita ulang balik, alright? This one, kejap lagi kita ulang balik but I'm just telling you, alright? So dalam buku you akan beza antara light dependent reaction dengan light independent reaction. Sebab this one tadi yang happen dekat Kelvin cycle ni tadi tak perlu light pun. Light happen kat sini je, yang perlu excitekan elektron keluar daripada klorofil dan perlu undergo photosynthesis. Yes, yang tu kita perlu light. Tapi once kita dah ada ATP dengan NADPH, kita tak perlu light lagi dah. Alright, kita akan masuk light independent reaction. Tak perlu light. Okay, one thing I just want you to highlight, this Kelvin cycle, alright, this Kelvin cycle ada enzim yang tolong dia. The enzyme nama dia Rubisco. Right, Rubisco enzyme. Ingat tak you belajar enzim dulu? Right, Rubisco enzyme. Kenapa cakap pasal Rubisco enzyme ni? Kejap lagi you akan belajar kenapa I beritahu pasal Rubisco enzyme. Alright. So, untuk fotosintesis ada dua, light dependent reaction dengan light independent reaction. So light dependent reaction tadi happen dekat thylakoids. Light independent happen dekat stroma. Okay. Light dependent ada photolysis of water. Alright. Independent tak ada. Okay. Tapi dua-dua ni take place in chloroplast and catalyzed by enzyme. Alright. Dua-dua ni take place in chloroplast and catalyzed by enzyme. Enzyme for light dependent reaction you tak belajar. But it adalah enzim yang involved in electron transport chain. Tapi ni je lah, right? Ini ingat je, both happen dekat chloroplast tapi different part of chloroplast. Satu happen kat thylakoid, satu happen kat stroma. Tapi dua-dua dekat chloroplast. So, light dependent reaction, dia produce ATP molecule. Right? Light dependent reaction, dia produce ATP molecules. Tapi light independent, dia guna ATP yang dah dibuat tadi. Waktu light dependent reaction, kita keluarkan water, alright? Kita keluarkan oksigen, kita keluarkan oksigen dengan water molecules. Kita guna water untuk proses photolysis of water tadi. Tapi untuk light independent, kita guna carbon dioxide. Ingat tak kita nak reduce carbon dioxide ni tadi? Right? Carbon dioxide. Tapi kita keluarkan glucose. Boleh this one, alright, the difference between light dependent and light independent cycle. So want to know kalau they use the term Kelvin cycle. Why cycle? Sebab kita boleh produce banyak kali. Alright, selagi NADPH ada kita boleh buat in a cycle. Light dependent and light independent reaction. Alright, kejap lagi kita ulang balik pasal photosynthesis. But last thing, you need to know, bila you dah belajar photosynthesis, apa benda yang affect the rate of photosynthesis? By right, bila you dah study process of photosynthesis, now you know ada 3 benda yang affect rate of photosynthesis. Satu, carbon dioxide. So lagi banyak carbon dioxide, lagi tinggilah photosynthesis sebab lagi banyak dia boleh buat light independent reaction. Satu lagi, light intensity. Alright? So kalau lagi banyak light intensity, lagi banyak excited chlorophyll yang keluar, lagi banyak excited electron yang keluar, lagi banyak photosynthesis akan occur. Jadi increase light intensity also akan increase rate of photosynthesis. Akhir sekali adalah temperature. Alright, dia perlu optimum temperature sebab dia involved with enzyme. Right, you dah belajar kan? Enzyme perlu optimum temperature. Alright, so
under rate of factors influencing rate of photosynthesis, you akan mengenali, alright, these three graph that you need to know, right? Sama juga macam how you belajar limiting factors in transpiration, okay, you juga akan belajar lagi tinggi carbon dioxide, lagi tinggi rate of photosynthesis. Tapi lagi banyak carbon dioxide sekali pun, alright, maksudnya carbon dioxide ni kan diperlukan untuk light independent reaction. Tapi kalau tak ada light, alright, maksud dia kurang light dependent reaction yang memerlukan light ni. Jadi tak kisah berapa banyak pun carbon dioxide you, tak cukup light, tak guna juga. Alright, light ni akan jadi limiting factor. Jadi kalau you provide lagi banyak light, lagilah tinggi rate of photosynthesis. Sama juga macam light intensity. Tak kisahlah tinggi mana pun light intensity you, maksudnya light dependent reaction you sangat tinggi, sangat banyak NADPH yang you hasilkan. Tapi kalau tak ada penerima dia, carbon dioxide untuk light independent reaction, tak guna juga. Jadi, the concentration of carbon dioxide akan jadi limiting factor. So, temperature, alright, sebab involve the presence of enzyme, jadi you kena ada optimum temperature dia, 25 to 30. Alright, this one adalah optimum temperature untuk rate of photosynthesis. Lebih daripada tu, enzyme akan denature. Bila enzim denature, dia dah tak boleh nak undergo photosynthesis. Jadi dia akan mati. Pokok tu akan matilah. Enzim dah tu. Macam kalau you high fever tinggi, you boleh kena sawan. Ni macam, ni sawan tak mati. Sama juga macam pokok. Okay. So, ini adalah effect of different light intensity and light color on the rate of photosynthesis. This one yang I cerita tadi lah. So you can read more. That's why kalau production of pokok yang macam dekat plant factory, like I told you in the chapter 1, they use color pokok, light yang dia provide adalah this color of light. You see? Sebab lagi senang pokok tak payah filter-filter. Dia memang menggunakan light at this wavelength. This one you will read more under chapter physics nanti. Right, this one is very simple. Ini je you kena tahu. Okay, sebelum kita undergo I ajar pasal photosynthesis balik, just let's recall back, okay? So, you belajar structure of the leaf, you belajar leaf as main organ of gaseous exchange. Kat sini you belajar mechanism closing and opening of stomata. You belajar transpiration dah. So, you belajar kenapa perlu transpiration dan macam mana proses of transpiration. Dan you belajar susah sikit adalah photosynthesis. So under photosynthesis you need to know light dependent and light independent. Alright, light independent reaction. But last one I want to teach you adalah pasal compensation point. Okay, sebelum I ajar pasal compensation point, alright. Right, so kalau you just belajar this one, you need to remember lah. So the compensation point adalah level light intensity bila rate of respiration sama dengan rate of photosynthesis. So dalam plant cell, right, kalau you tengok dalam plant cell, you acknowledge there is mitochondria, right? Mitochondria sama macam kita, mitochondria punya role dalam plant cell sama macam animal cell. Kita gunakan glucose. Glucose yang dah dibuat waktu ni tadi, alright, dia dah produce glucose ni tadi, kita akan gunakan dekat mitochondria. In term what we call cellular respiration. Right? So, kalaulah pokok guna, right, chloroplast buat glukos, mitochondria guna glukos. So, kalau chloroplast buat 10 molecules of glucose, mitochondria guna 10 molecules of glucose juga. So, rate dia, kita tak ada excess glucose.
Bila tak ada akses glukos, pokok tak ada akses energi untuk growth. Alright? You ingat you je yang perlukan energi untuk growth? Tak, pokok juga perlukan energi untuk growth. Lagi satu, pokok juga perlukan energi untuk reproduce. Jadi, untuk energi ni, dia perlukan mitochondria undergo cellular respiration for pokok untuk buat growth and for pokok untuk reproduce. Tapi kalau tak ada leftovers of glucose ni, pokok tu selamanya dia terbantut, stagnan. Macam you lah. Kalau lah the amount of you guna energy dengan amount of you makan, kalori yang masuk dan kalori yang bakar adalah sama je, you tak akan hilang berat badan. Okay, that's why kita ada calorie diet. So compensation point, alright. So light at the point of light intensity. So compensation point adalah refer kepada light intensity. As the light intensity increases, alright, as the light intensity increases, so this means lagi banyak photosynthesis. Alright, bila lagi banyak photosynthesis, lagi banyak lagi banyak glukos yang dibuat. Tapi kalau lebih daripada certain point kat sini, alright. So let's say ini adalah glukos yang diperlukan, amount of glukos yang diperlukan untuk respiration. Pokok tu undergo respiration. Jadi kita perlu exposekan pokok tu dengan light intensity yang lebih supaya dia boleh hasilkan lebih glukos. Bila dia boleh hasilkan lebih glukos, this is provided carbon dioxide is not limiting factors, alright? Dia carbon dioxide is available. Jadi kita kena, bila ada, sebab tak ada masalah kan, sebab pokok memang hidup kat luar lagi banyak carbon dioxide kan. Jadi provided carbon dioxide sentiasa ada, jadi kita kena exposekan pokok tu dekat light intensity yang lagi tinggi supaya pokok tu boleh buat lebih banyak glukos daripada dia bakar glukos. Alright? So this one, you nampak dekat fotosintesis, kita buat this glucose, waktu cellular respiration, kita guna this glucose. Alright? Dalam tu nanti dekat you punya A level, you akan belajar pasal Krebs cycle. Right? Sekarang you belajar, kalau kat fotosintesis ingat, itu Kelvin cycle. Jangan terkeliru. Light independent reaction. Alright, so under this topic, you akan learn the difference between photosynthesis dengan respiration. Okay, like site of photosynthesis adalah chloroplast. Site of respiration adalah mitochondria. Photosynthesis kita gunakan carbon dioxide and water. Respiration kita gunakan oxygen and glucose. Lagi satu, alright, kalaulah, ingat tak fotosintesis tadi, kebaikan untuk manusia adalah fotosintesis, dia keluarkan oksigen. Okay. Tapi cellular respiration, untuk dia digest glucose pun dia akan guna oksigen ni. You bayangkan kalau semua pokok, alright, kalau semua pokok stuck dekat compensation point. Maksudnya product of photosynthesis sama dengan product of respiration, tak ada leftovers untuk oksigen. Bila tak ada leftovers untuk oksigen, kita juga akan mati. Okay. So, so how? You rasa susah ke sekarang? Sampai kat sini. Hello, lost ke? Babe, come on. Compensation point tu okey cikgu, boleh lah. Compensation point, okay. So photosynthesis kejap I just recall back pasal photosynthesis, then we'll finish off class. Next class I just ni balik. Okay, again I just explain a bit pasal photosynthesis. Boleh tak ulang part yang elektron tu? Electron transport chain. Ah, Alright, so okay, electron.
I use the term, okay, sekejap kalau you baca buku teks, alright, kalau you baca buku teks, you akan confuse dekat sini. Okay, you akan cakap dia nampak the energy from the electrons is used to generate energy. You akan nampak excited electrons go through a series of electron carriers. Okay, so I'm just showing you, inilah a series of electron carrier. Tapi for your syllabus, you tak perlu tahu pun detail macam ni. I'm just giving you, inilah cara elektron bergerak dalam electron carriers. So the movement of electron ni akan generate ATP, akan generate energy. Okay, photosynthesis ada dua, light dependent, light independent. Maksud light dependent, dia akan gunakan light, sunlight. Tak kisahlah sunlight ke apa-apa jenis light lah, alright. Tapi light independent tak guna, alright. Kita tak perlu karbon, tak ada light pun kita masih boleh buat light independent reaction. Untuk light dependent reaction, kenapa kita perlu sunlight? Sebab satu, untuk you excitekan elektron, satu lagi untuk you pecahkan water, photolysis of water. Photolysis of water, you akan keluarkan proton H+ dengan hydroxide ion. This hydroxide ion, alright, this hydroxide ion akan combine untuk jadi water dengan oksigen. So oksigen adalah byproduct, oksigen dan water adalah byproduct of photosynthesis. Right? Elektron juga akan dikeluarkan daripada combination of hydroxide ion. Apa function elektron ni tadi? Untuk ganti elektron yang terexcited dekat klorofil. Right? So klorofil bila dia nampak sunlight, dia excited. So elektron asal dia akan keluar. This electron yang akan pass through electron carriers. So bila the passing of electron carriers ni akan keluarkan ATP. So bila electron pass through ni tadi, siapa yang akan accept electron ni? NADP+. Alright? So NADP+, dia akan jadi electron acceptor combine dengan proton daripada photolysis of water, you akan dapat NADPH. Alright, this one. So you akan dapat NADPH. So NADPH tambah dengan ATP, this one akan masuk light independent reaction. Masuk light independent reaction, kita akan gunakan carbon dioxide, gunakan NADPH, gunakan ATP untuk buat glucose. Alright? So ini product of light independent reaction ataupun Calvin cycle adalah glucose. Product of light dependent reaction adalah ATP, NADPH dan oxygen and H2O. Okay, nanti kita cuba jawab soalan kat sini I know it's like macam a bit complicated for you to take now, tapi later class we'll try to jawab soalan essay pasal photosynthesis. So you tahu yang mana satu you nak ingat and how to organize your thought. Okay, so last sekali, okay, it's just we go through balik. So in this chapter, first kali, the first part you belajar leaf structure. So I hope leaf structure ni dah remember by heart. Second, you belajar macam mana, alright, leaf boleh jadi main organ for gaseous exchange. Yang paling penting kat situ, you belajar mechanism stomatal opening and closing. So under this mechanism, you belajarlah the role of potassium ion, the role of sucrose as well as the role of water. To explain this role, you need to remember water potential, solute potential, and I want you to remember osmotic
pressure. So jangan terconfuse bila you explain pasal ni. Then you learn macam mana leaf boleh jadi organ for transpiration. Right? Untuk belajar pasal transpiration, you kena tahu apa tu transpiration. The loss of water in the form of water vapors. Alright? Kenapa pokok buat transpiration? Alright? Ada dua sebab. Satu, cooling effect. Right? Satu lagi untuk pulling force water daripada root. Alright? Itu necessity. Dan you kena ingat graph. Kalau air humidity tinggi, transpiration macam mana. Okay. Next, you belajar macam mana leaf boleh jadi photosynthesis. Alright, kenapa pokok perlu undergo photosynthesis, adaptation of leaf structure, chloroplast. But yang paling penting adalah this one. You need to know the process, light dependent and light independent. And how does these two connected. And you juga belajar the graph. Macam mana light intensity affect the rate of photosynthesis and all this graph. Alright, so these two ada graph transpiration. So kalau tengok graph tu, tengok dia mention pasal photosynthesis ataupun transpiration. Akhir sekali adalah compensation point. Bila cakap pasal compensation point, you need to know ada dua organel yang terlibat. Satu adalah chloroplast, satu adalah mitochondria. This one untuk photosynthesis, this one untuk cellular respiration. And in order untuk pokok membesar, dia kena pass through compensation point. Alright, this one is the whole chapter 2. So anyone ada any question, we'll try untuk buat question, exercise one by one. But this is the essence of chapter 2. Basically this is it. Okay, then ajak, I'm just like stop recording. Dah 3:30.